Aleluya, aleluya, mtu wa Mungu unayenisikiliza, karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu, na chaneli hii inatuletea kujua ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii, na kukaribisha sana, ili uweze kupata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Unaweza ukasubscribe channel hii na ukawa wa kwanza kupata masomo yetu, na Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya kuunganishwa katika ulimwengu wa roho. Kuunganishwa kama unavyoona unaunganishwa kwenye minara ya simu, kama unavyoona unaunganishwa kwenye namba simu moja, mnaweza mkaongea watu 10, mmeunganishwa kwa simu moja. Ndivyo pia uko muunganiko wa kiroho, na leo nitafundisha kwa habari ya muunganiko uliobebwa katika tendo la ndoa. Muunganiko uliobebwa katika tendo la ndoa au tendo la kujamiana na mke sio wa kwako au mwanaume sio wa kwako. Sasa leo nitafundisha unapokutana na mwanamke ambaye sio wa kwako au mnapokutana na mwanaume ambaye sio wa kwako, katika ulimwengu wa roho munaunganishwa. Wengi wanapokuwa na mahusiano ya mwanamke na mwanaume, wengi wao wanajali kitu kifuatacho. Wanajali kwamba huyu mwanamke amepima virusi vya ukimwi, huyu mwanamke hajaathirika. Wengine wanajali huyu mwanamke hana kaswende, huyu mwanamke hana magonjwa yote ya zinaa, huyu mwanaume aliyekutana naye hana virusi vya ukimwi, huyu mwanaume aliyekutana naye hana kaswende. Wengi wanajali magonjwa ya kimwili tu, na anajua kabisa kupitia tendo la ndoa anaweza kupata magonjwa kutoka kwa mwenzake kuja kwake kupitia tendo la ndoa, na anajua kabisa kuna vitu vinaweza vikatoka kwake kwa mwenzake kuja kwake kupitia tendo la ndoa, kupitia damu. Lakini sasa leo nafundisha, maana wengi wamefika kipindi wanatamani, wanaona kwamba tendo la ndoa ni la thamani sana, ambapo ukilifanya kwa mke na mume ni baraka, lakini usipolifanya kwa mke na mwanaume sio baraka, munaunganishwa. Na ninakupa siri, kila uliyekutana na yeye kwa kushiriki na tendo la ndoa ambaye sio mume wako, katika ulimwengu wa roho mumeunganishwa na yeye, mumeunganishwa na yeye katika ulimwengu wa roho. Sasa hapa nafundisha katika ulimwengu wa roho kwamba kumbe kuna muunganiko kati ya roho kutoka kwa mwanaume au roho kutoka kwa mwanamke mnayeshiriki na yeye. Angalia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 na mstari ule wa kuanzia 14. Wapo utaanza kugundua kwamba kumbe inapokutana na mwanaume, inapotembea na yeye, kumbe kuna roho nazibeba. Kumbe anawezekana kuwa na roho ya umaskini, napokutana naye nabeba hizo roho. Anawezekana kuwa na roho ya kukataliwa, naposhiriki naye tendo la ndoa sio mume wangu, nikabeba hizo roho. Kama na roho za kichawi, ukashiriki naye tendo la ndoa, unabeba hizo roho. Tofauti na ukimwi, tofauti na kaswende, kuna kubeba maroho ya kiroho kupitia tendo la ndoa unapofanya na mwanamke au mwanaume sio wa kwako. Wengi wanapofanya tabia za uasherati na uzinzi, hakuna anayefanya waziwazi. Wengi wanajificha, unafanya kwa siri, mwenzangu ajui, humkomoi yeye, bali unajikomoa wewe, kwa sababu unapofanya hilo tendo unabeba maroho, unaleta kwenye familia, unabeba maroho, unaleta kwenye familia. Nasema mtumishi, unaongea nini? Angalia Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili, angalia sura ile, Wakorinto wa pili, angalia Wakorinto wa pili, angalia sura ile ya 6. Wakorinto wa pili, angalia sura 6, na hapo ndio utagundua kwamba kumbe naposhiriki tendo la ndoa na mwanamke ambaye sio wa kwangu, kumbe kuna maroho nabeba katika ulimwengu wa roho. Katika Wakorinto wa pili hapo
utagundua kwamba kumbe kwa nini wale wa Freemason unakuta ni wababa, au wale watu waliojiunga Freemason unakuta ni mzinzi sana. Wewe sema tu ni mzinzi, anatoa pesa, anazini. Hapana, huwa anajiunga, anajua anapofanya anajiunga na wewe kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 na mstari ule wa 14 mpaka mstari ule wa Korinto wa kwanza sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 15. Anasema, je, amjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi mtoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya makahaba? La hasha. Anasema, au mstari wa 16, au amjui ya kuwa aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Hasa hapa anasema aliyeungwa na kahaba atakuwa mwili mmoja naye. Aliyeungwa na kahaba atakuwa mwili mmoja naye. Nataka kufundisha nini? Unaweza, kama hujajua siri, unaweza ukasema tu nimekutana na yeye, tumeshiriki tu tendo la ndoa, nilikuwa nasafiri tu nikakutana naye, nilikuwa gesti, mawazo akaniingilia tu nikashiriki na yeye, nikawaongea naye vizuri, akanikubalia, nikashiriki na yeye. Sio tu kwamba mmeshiriki ulimwengu wa mwili, bali huyo mtu unaoshiriki na yeye, katika ukoo alikotoka kuna roho za kwao, magonjwa ya kwao. Kuna wengine na roho za uchawi za kwao, kuna wengine na roho za kukataliwa za kwao, kuna wengine na roho za umasikini za kwao, kuna wengine na roho za kutokufanikiwa za kwao. Kwa unaposhiriki na yeye ile tendo la ndoa, zile roho zote katika ulimwengu wa roho unazibeba wewe, munaunganishwa na zile roho. Na katika kuunganishwa katika hizo roho, nataka nikupe siri, hakuna kuunganishwa kwa mema, kwamba mimi ni mtumishi naposhiriki na huyu na muunganisha baraka zangu. Hapana, kwa sababu tayari mko kwenye dhambi, mko kwenye dhambi. Hakuna kushiriki sio mimi ni tajiri, napounganishwa na wewe na utapata utajiri, kwa sababu wote mnakuwa kwenye dhambi. Kwa hiyo mnaunganishwa katika mabaya. Kwa hiyo unawezekana ulikuwa unaenda vizuri, maisha yako unayafanya vizuri, biashara zako unafanya vizuri, kazi zako unafanya vizuri, lakini kuna mtu uliposhiriki na yeye tu tendo la ndoa, mambo yakaanza kuvurugika, vitu vikaanza kuvurugika. Huu ni ukweli usiofichika. Kuunganishwa kupitia tendo la ndoa. Munapokutana mwanamke na mwanaume, munaposhiriki tendo la ndoa, musiishie tu kusema tulikutana gesti fulani, musiishie tu kusema tulikutana hoteli fulani, musiishie tu kusema tulikutana chumba fulani. Katika ulimwengu wa roho kuna muunganiko wa roho na roho. Kama mnavyokutana hivi, mnasikia raha, mnasikia furaha kufanya lile tendo, mnasikia kicheko kufanya lile tendo, mnasikia vizuri kufanya lile kitendo, basi katika ulimwengu wa roho munaunganishwa. Wakorinto wa pili wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 16 anasema, amjui ya kuwa aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Maana yake huyu mtu alienda kuchukua kahaba, huyu mtu alienda akachukua kahaba, akashiriki tu na yeye kahaba pale. Baada ya kushiriki na yeye kahaba kwenye ulimwengu wa roho, yale maroho yote aliyokuwa nayo yule kahaba, yale maroho yote unaposhiriki naye huyo mtu, kama ni mchawi unayabeba. Yale maroho yote kama huyo mtu ni mchoyo unayabeba. Yale maroho yote kama mtu ni mzinzi unayabeba. Kwa unaposhiriki tendo la ndoa na mwanaume au mwanamke sio wa kwako, kafanya uasharati, kafanya uzinzi, tambua swala hili, kuna kuunganishwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kuunganishwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa unabeba maroho kupitia mtu huyo. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Na kama ana maroho ya uharibifu, wewe pia utayabeba. Kama ana roho za kutokufanikiwa, wewe pia utazibeba. Ndio maana kuna mtu mmoja akawa anasema, yani tangu nikutane na huyu mwanamke maisha yangu yameanza kuharibika. Tangu nishiriki na huyu mwanaume maisha yangu yameanza kuharibika. Tangu nishiriki tendo la ndoa na huyu mtu, tunapokutana, usiseme tu unakutana kwamba unajisikia tu raha,
unajisikia tu amani kufanya ile tendo la ndoa na huyo mwanamke na huyo mwanaume. Kuna kuunganishwa ulimwengu wa roho. Ni roho ngapi umeunganishwa nazo? Wewe unasema unachepuka eti mume wako ajui, umebeba roho ngapi huko nje? Wewe unasema unachepuka mke wako ajui, umebeba roho ngapi huko nje? We binti unasema unachepuka mume wako ajui, unabeba au baba yako ajui, mama yako ajui, umebeba roho ngapi kwa huyo mtu? Hii ndio siri Mungu aliwakataza wana wa Israeli. Wale watu walikuwa wanapendana sana na mataifa mengine, akawaambia msije mkaoa mataifa mengine. Sio kwamba sio watu wake Mungu, ni watu wake, lakini Mungu alijua siri. Hawa wanaabudu miungu, hawa waabudu miungu. Hawa wanaabudu ndama, hawa waabudu ndama. Sasa Mungu anajua wanaposhiriki tendo la ndoa wanabadilishana roho. Maroho wanabadilishana kupitia tendo la ndoa. Kwa unaposikia nasikia raha kwenye tendo la ndoa, kuna maroho unabeba. Wengi wanapotoka kwenye tendo la ndoa au tendo la uasharati, wanapotoka pale huwa anachojali sijaonekana na mtu. Anapotoka pale acha nikaoge. Anapotoka pale acha nikaoge, acha nifiche isiri. Hakuna siri, unabeba maroho. Alafu unakuja nyumbani unamwomba mwenzio tendo la ndoa, unaposhiriki naye na yeye pia unamuunganisha ile maroho. Ndio maana unaweza kushangaa mwenzako alikuwa yuko vizuri, ghafla anageuka tu, ghafla anakuwa mkali, anakuwa hivi, kwa sababu kuna maroho umemuunganisha nayo. Nasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Hebu tuangalie kitabu kile cha Marko sura ile, kitabu cha Marko sura ya 10. Marko sura ya 10. Unaposhiriki tendo la ndoa na mke sio wa kwako, mwanaume sio wa kwako, kuna kuunganishwa na maroho katika ulimwengu wa roho. Kuna kubeba maroho katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama ana roho umaskini, ukasema nimemsaidia pesa, acha nizini naye, umaskini umeubeba. Kama ana roho ya kukataliwa, umesema nimemsaidia, acha mimi nishiriki na yeye, hizo roho umezibeba katika ulimwengu wa roho. Nasema naongea nini? Marko sura ya 10. Marko sura ya 10, maana wengi wanakimbiaga tu hana virusi vya ukimwi, hana kaswende, hana nini. Wewe kuna kubeba maroho ulimwengu wa roho. Munaunganishwa na maroho ulimwengu wa roho. Twende kazi. Marko sura ya 10 mstari wa 9. Marko sura ya 10 mstari wa 9. Mungu anasema, Biblia inasema Marko sura ya 10 kuanzia mstari wa 9. Tuanzie tu mstari wa 7. Kwa sababu hiyo watamwacha babaye na mamaye, wataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata imekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asikitenganishe. Haya ni maneno aliyosema Bwana Yesu, kwamba kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asikitenganishe. Unaunganishwa na mwenzio katika ulimwengu wa roho kupitia tendo la ndoa. Unaunganishwa na huyo mchepuko wako katika ulimwengu wa roho kupitia tendo la ndoa. Mungu akupe ufahamu. Mungu akupe ufahamu kwamba unaposhiriki na huyo mtu, usijue tu kwamba nashiriki na yeye, tumemaliza. Yeye yuko kwake, mimi niko kwangu. Yeye yuko kwake, mimi niko kwangu. Yeye yuko kwao, mimi niko kwetu. Kuna roho munaunganishwa nazo ulimwengu wa roho. Kama kwao hawaabudu Mungu na wewe ulikuwa na roho ya ibada, unapokutana na yeye, hiyo roho inakuja juu yako. Kama kwao walikuwa na roho umaskini, unapoenda kuunganishwa na yeye, hiyo roho umaskini inakuja juu yako. Ndio maana wanandoa wengi wamejikuta alikuwa wamefanikiwa kiuchumi, kimaisha, kimafanikio, baada ya kukutana na mtu, kuoana naye, wakaunganishwa zile roho, anashuka kimaisha. Baada ya kukutana na mtu ulikuwa na roho ya ibada, muombaji, lakini ukakutana na mtu ambaye ana roho za miungu, ukaunganishwa naye kupitia tendo la ndoa, roho ya ibada inakufa, roho ya maombi inakufa, roho ya kumtafuta Mungu inakufa. Kumbe umeunganishwa na yeye katika ulimwengu wa roho kupitia tendo la ndoa. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Tutakuwa na maombi maalum, na kwa kila mtu uliyeshiriki naye tendo la ndoa na mkaunganishwa naye katika ulimwengu wa roho katika mabaya, tutakuwa na maombi maalum ya kuweza kuomba pamoja na wewe. Unaweza ukanifuatilia kwenye chaneli hii
kwa kupitia kusubscribe channel hii. Subscribe channel hii ili tunapoleta masomo uwe wa kwanza kuyapata. Mungu wa mbingu na nchi akubariki na neema Kristo iwe juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Amen.